Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más acá a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía y les recordamos que esta transmisión también está en vivo por la página de Facebook de Radio América. Así que búsquelo, Radio América en el Facebook, y estamos en vivo en este momento con el video de esta transmisión. Hoy tenemos invitado con nosotros al director del Departamento de Transporte del Condado de Montgomery, Christopher Conklin. Cariñosamente le decimos en el condado Chris, así que welcome Chris. Good afternoon. How are you? Good. Nice to talk to you today. And see me too, even though it is virtual. Good to see you as well. Nice to see you. How you doing? We always do a little check-in. How you doing? How's the family? How's everybody? And We're all doing well, enjoying the summer, a little break from the heat today, which is nice, but staying busy all through the summer. So. Así mismo le preguntaba cómo está a nuestro director del Departamento de Transporte. Todo marcha bien, disfrutando del verano, aunque trabajando arduamente. Y bueno, un poquito más fresco hoy, las temperaturas menos calientes. Thank you for joining us today, Chris. It's always great to have you here on the show. And you have a couple of news. First and foremost, Ride On. Let's get started with Ride On and the fact that starting next Monday, I believe, right? The 1st. Monday, August 1st, yes. August 1st. After 28 months of ride-on users, passengers not paying for the ride, starting on Monday, they will have to pay Monday, August 1st. 1 de agosto, regresa el pago de las tarifas en los autobuses ride-on del condado de Montgomery después de 28 meses de no pagar, de ser gratis para los pasajeros producto de la pandemia. So tell us all about it. How much are people going to pay? I know how much they're going to pay, but you tell us. The fare will be $1, which is half the cost of Metro Bus and half of what Ride On was when we were last charging fares 28 months ago. So the county council and county executive worked hard to try to minimize the impact on Ride On customers and have that fare come back at half of what it used to be. El precio, le preguntaba, yo lo sabía, pero le preguntaba a él para que nos diera la noticia. El costo para utilizar los autobuses Ride On del condado va a ser $1. $1, esa va a ser la tarifa para los pasajeros, que representa la mitad de lo que cobra Metrobús, los autobuses de DC de la capital, y lo mismo la mitad también de lo que era el costo pre-pandemia. Esto gracias al largo trabajo del Consejo del Condado de Montgomery y también del ejecutivo Mark Elrich, precisamente para ayudar a los pasajeros que utilizan los autobuses. 28 meses fueron gratis, comenzando el 1 de agosto, pues comienza esta tarifa de $1. And this is going to be implemented to all services, all of the services that Ride On provide. Yes, everything that the county operates. So the regular Ride On bus, the Flex bus, Ride On Extra, and Flash will all be $1. Before the pandemic, there were a variety of different fares, but we've made them all the same now. Pues se decidió que el costo para todos los autobuses, toda la flota que maneja el condado de Montgomery, va a ser el mismo. Antes los precios eran diferentes entre Ride On, el Ride On Flex, el Extra y el Flash, pero ahorita todos van a ser $1. So let's talk about a little bit, Chris, if you don't mind, about the fare equity study that was produced at the end of last year. Tell us a little bit why it took place, how long it took, and what were some of the recommendations that led us here now today
to the fare being $1 for the rides? We were asked to look at the kind of the composition of ride-on customers and what their earnings were for their households, and to understand how significant a burden paying a bus fare was to those customers. Looked at a variety of different scenarios for discounts or fare levels, and through that determined that reducing that fare to $1 was the easiest way to best meet the needs of our community. Este proceso de reincorporar la tarifa para los autobuses del condado de Montgomery tras 28 meses de haber sido gratuitos fue parte de un estudio precisamente de equidad sobre lo que son las tarifas. Este estudio se llevó a cabo a finales del año pasado, en el mes de octubre, y parte de el tema que se profundizó fue la composición de aquellas personas que son los usuarios, los pasajeros de Ride-On, los ingresos en el hogar y el impacto económico que pudiera continuar teniendo pagar las tarifas como estaban prepandemia. Se recomendaron varias fórmulas, descuentos, diferentes tarifas, etcétera, pero lo más fácil que resultó ser fue una tarifa de $1 para todos los servicios. Now, some services are still free, like the seniors, persons with disabilities, the youth, etc. Tell us about that. Yes, if you have a senior card or a youth cruiser card, or if you're a passenger with a disability, you can still use all the ride-on services for free. If you have those cards, you can also use the Metro bus for free. And we are encouraging everybody to use Smart Trip cards so that the collection of the fare doesn't slow down the bus. Exactly. The other item. Let me translate this, and then we're going to move forward to the Smart Trip recommendation. Aún, aunque el costo es $1, pues continúa la tarifa gratis como lo era prepandemia para aquellas personas, adultos mayores de los 65 años de edad. El servicio continúa siendo gratuito si usted tiene la tarjeta de senior, de persona mayor. También, por supuesto, para los autobuses de metro. Las personas con discapacidad, igual que los jóvenes menores de los 19 años de edad, o que tienen 19 pero que están yendo al colegio, todavía pueden utilizar los servicios de forma gratis. Pero hay una recomendación importante que es el uso de las tarjetas Smart Trips. Going back to the Smart Trips card, of course, you know, during the pandemic being free, people were got used to just boarding, not stop, and it was a whole lot faster. So now you're recommending for folks, instead of bringing whatever cash or whatever else, to use the cards, correct? Correct. And if you use your Smart Trip card, you will be able to transfer from Metro bus to Ride-On for free. And you will only need to pay $1 on the Metro bus if you're going from a Ride-On bus to a Metro bus. So you'll get discounts on a Metro bus also if you were riding a Ride-On bus during your trip. La recomendación es ahorita pues utilizar los usuarios, los pasajeros que utilicen la tarjeta Smart Trips que vende el Departamento de Transporte del Condado. ¿Por qué? Porque inclusive pueden recibir más descuentos. Sorry. ¿Cuáles son esos descuentos? Si usted se va a hacer la transferencia de metro, de los autobuses de metro a los autobuses de Ride-On, esto sería gratuitos, al igual que utilizando esa tarjeta, la tarifa para los autobuses de metro de DC es gratis. Allow me a second to have a drink of water. It's sore throat. Thank you. My apologies. Disculpen, pero se me resecó la garganta. Entonces, muy importante esta recomendación en este momento de utilizar las tarjetas. Most folks that ride on, use the card, Chris, or you need to do a push for that? Most customers use the card, but certainly people are out of practice and probably need to find their Smart Trip card, and then you can put the value on the card on the bus. But it's better than paying every time, and you get those transfer discounts that you wouldn't get
if you're paying cash. Exactamente. Muchas personas, pues, han estado antes de la pandemia, estaban acostumbradas al uso de las tarjetas estas Smart Trips, pero obviamente, como ha sido gratis, este es un buen momento de empezar a buscar la tarjeta, cargarla para utilizarla. So what happens on Monday the 1st? I know the department is getting the word out, via social media, doing these shows and advertising and so forth. But let's say I'm a client, all right, I'm bus client, and I did not hear that the dollar was coming up. I want to get on the bus on Monday the 1st. Is going to be a window for users? Or do I have to pay on Monday the 1st? Well, you have to pay on Monday the 1st, but we will remind you of that on Monday. Okay. And if you're not able to pay, you're still going to be able to ride the bus on Monday. But the bus operator will remind you that there's the fare back in place. And we will have Montgomery County Department of Transportation staff at metro stations and transit centers to try to make sure everybody knows that the fares are back in place. Algo importante, si el día lunes usted no se ha enterado, el lunes día primero cuando entra en vigor la nueva tarifa, usted no se ha enterado de que entró en vigor, bueno, el conductor del autobús, el chofer, le va a dejar saber que ya entró en vigor, lo van a dejar montarse el día lunes, pero también van a haber empleados del Departamento de Transporte en las estaciones de tránsito de los autobuses, al igual que las paradas de autobuses, para recordarle a los usuarios de que ya comenzó el cobro de las tarifas. Así que les recordamos a todas las personas que nos están escuchando, si usted es usuario de los autobuses Ride On, por favor, ya comience a activar su tarjeta Smart Trips porque vuelven a entrar en vigor las tarifas para montar los autobuses, aunque a la mitad del precio de lo que era pre-pandemia. The masks. Right now, they are not mandatory on the buses, but they're encouraged. I believe our community just transitioned to high level of transmissions this week. Is that going to change to mandatory on the buses? Of course, we need to wait for county council and everybody else, but we still have masks on the buses? We have masks available. I definitely encourage people to wear their mask on the bus. It's an environment where you're in a confined space with people you don't know, and probably closer to your other passengers than you would otherwise like to be. So it's a good opportunity to protect yourself and protect the other customers by wearing a mask when you're in the vehicle. I don't anticipate that we will be requiring mask wearing on the buses. There are rules by the federal government, and we are trying to stay consistent with Metrobus and other regional providers. So we'll see, but at the moment, I don't expect that mask wearing will be mandatory. Okay. En términos de el uso de la cobertura facial, la mascarilla en los autobuses en ese momento no es obligatorio, pero siempre se recomienda por la salud y el bienestar de todas las personas que son usuarios de los autobuses, sobre todo si usted va a estar cerca de personas que no conoces. Las reglas no anticipan que cambien, tomando en consideración de que ya las tasas de transmisión del COVID-19 en este momento están elevadas, en high, en nuestra comunidad. Esto es noticia nueva para nosotros en el condado de Montgomery y a la expectativa de qué es lo que va a pasar más adelante. De todas maneras, en los autobuses del condado de Montgomery, ellos tienen mascarillas, las cuales son gratuitas para los usuarios. Chris, one quick question. During the past 28 months that fare was free, how much money did the county did not make? I'm not going to say lost, but I'm going to say did not make. What is the estimate? Before the pandemic, we were collecting somewhere around $20 million a year in transit fares. So it's roughly $20 million for each of those years that would have normally been part of the budget that were covered by pandemic-related aid. And of course, those aid programs are over now, and our ridership is lower. But it was recovered, correct? It was recovered through
federal aid related to the pandemic. Okay. Algo interesante, un dato interesante es que antes de la pandemia, pues el condado de Montgomery, con la tarifa que tenía, pues hacía aproximadamente con los autobuses Ride-On unos $20 millones al año. Quiere decir que los últimos 2 años no hizo esos 20 millones, 40 millones, pero aún así, pues fueron fondos que se pudieron recuperar a través de los fondos federales producto de la pandemia. And now with the new fares, the expected budget that what the county will be making. Yes, not as many people are riding the bus now, and the fare is lower. So we're expecting somewhere between $7 and $10 million of fare collected. Exacto. Y ahorita con la nueva tarifa, pues ya el condado no va a tener ingresos a través de el servicio de los autobuses de $20 millones. La expectativa es que sea de 7 a 10 millones de dólares, lo que quiere decir que el condado no va a estar pues produciendo la cantidad de dinero a través de los autobuses que producía pre-pandemia. All right, anything else on this topic before we transition to the bike match? No. That's Happy it. to talk about bike match. Yes, just letting folks know that on Monday, August 1st, the new fares kick in on all Ride-On buses. No se olvide, por favor, riegue la voz, déjele saber a todas las personas que usted conoce que utilizan los autobuses Ride-On de que el día lunes, 1 de agosto, entra en vigor la tarifa de $1, la cual es la mitad del costo de lo que era pre-pandemia. Y muy importante tener esa tarjeta de Smart Trips. All right, so tell us what Bike Match is. I know it's a program. Is this new, Chris? Or Yeah, this was started about a year ago. okay. And in this program, if you have a bike you're not using, you can let us know and we will connect that bike with a person who wants one. Or if you want a bike and can't get one, we can try to match you up with somebody who has a bike that they're not using so that they can give it to you. During this program, we've given about 300 bikes to people who were seeking them. Algo relativamente nuevo, que es un programa del Departamento de Transporte del Condado de Montgomery, es un programa que se llama Bike Match. ¿Qué quiere decir esto? Que conectan a personas que tienen bicicletas y no las están utilizando para que las donen con personas que necesitan bicicletas para utilizarlas como una forma de alternativa de transporte. Ya se han regalado han sido recibidas y se han regalado unas 300 bicicletas. And this is for children and adults, correct? Yeah, any size bike. If you have a child who would like a bike and you can't get them one, this is a way to try to find one. We have about 600 requests right now, so we have a little bit of a backlog for people who are getting bikes, but definitely if you have a bike you're not using, this is a great way to give back to your community. Okay, de todos los tamaños, ya sea para niños o sea para adultos, pues las bicicletas, de hecho, hay aproximadamente unas 600 peticiones de personas que andan buscando bicicletas, que ya se han inscrito en el programa. Así que si usted por casualidad tiene una bicicleta que pueda donar, pues contáctese. And people can do that by calling 311, correct? 311 or search Bike Match Montgomery County in your internet browser and you'll find us. And our commuter services team will get in touch with you and arrange to collect the bike and have it cleaned and fixed up and then donated to a family or individual in need. Algo importante, si a usted le interesa hacer la donación de alguna bicicleta, puede marcar al 311, nuestro centro de operadoras, que sabe que está abierto de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, para que usted pueda pues hacer la coordinación de la donación de la bicicleta. Se arregla, se compone un poco y después se le entrega a una persona necesitada. También puede hacer una búsqueda por el internet
de Bike Match Program, Montgomery County, y ahí le traen los detalles. When you say you match people and the bikes need to be fixed, how are you handling this? How do I donate? Where do I go? I call you, but I need to drop it off somewhere, or you guys come and pick up? How is that coordinated? You need to drop it off somewhere. So I donated a bike a few weeks ago that was hanging out in my garage and not getting used. And I followed the procedure, and I made an arrangement to drop it off at the executive office building in Rockville. And I collected it and cleaned it up and turned it around and donated to somebody who was looking for that bike. ¿Cómo es el proceso? Le preguntaba de la donación. Pues usted sigue los detalles, los pasos. Básicamente le van a pedir que usted deje la bicicleta en algún lugar. Acá el director Chris Conklin, él dice que tenía una bici abandonada en su garaje, decidió donarla y simplemente fue directo al edificio de oficinas ejecutivas del condado de Montgomery para entregarla. Who are you collaborating with that is helping out and conditioning the bikes before they are handed over? There's a group called the Rockville Bike Hub, who we have worked with for many years in annual bike donation drives, and they're the ones who inspect and make any minor repairs to the bikes. If the bike is truly broken and not usable, you can't donate it through this program. But if it just needs some minor touch-ups, then the Rockville Bike Hub is the group that does that for us. So it has to be in a certain good condition. It cannot be something that does not work, right? Right. Okay. Entonces, ellos están trabajando directamente con una entidad que se llama Rockville Bike Hub y otra que se llama Kids on Bicycle, y ellos están ayudando, colaborando, pues a hacer reparaciones mínimas. Si la bicicleta las inspeccionan y las componen un poquito y entonces se la entregan a las personas necesitadas. Si la bicicleta que usted tiene está pensando, está rota, no es usable, por favor, no la dones. Tiene que estar más o menos en condición utilizable, porque es para que otra persona lo utilice más bien como modo de transporte. So you obviously have a waiting list, don't you? We have a waiting list of about 300 for people looking for bikes. Okay. Hay una lista de espera, and that waiting list is first come, first serve, or is it based on need? It's first come, first serve, but children's bikes are obviously different than adults' bikes, so we have to have the match for the bike type. Okay. Una lista de espera donde hay aproximadamente unas 300 personas en este momento esperando bicicletas. La lista es por orden de llegada y obviamente las bicicletas que son para niños, pues no van a ser para adultos. Esa lista también en orden de llegada, the kids' bikes are also first come, first serve, Chris? Yes, that's right. Ok, lo mismo, exactamente. All right, bueno, ya sabe usted, si usted tiene alguna bicicleta, was it the department that was given bike lessons, or was it recreation? Was it your department or recreation? I don't remember right now. It's our department, and we do that with WABA, the Washington Area Bicycle Association. They help run those lessons, and we get those promoted, and that's something you can sign up for. They're generally full. So hopefully you're early to act when those bike classes are advertised. Muy interesante que el departamento, le preguntaba, ¿no? Que el departamento de transporte continúa ofreciendo el servicio de clases de cómo montar bicicleta, porque aunque usted no lo crea, hay muchas personas, adultos mayores, que no saben montar bicicleta. Siguen esas clases disponibles, por lo general se llenan bastante rápido, así que usted puede hacer una búsqueda a través del sitio web. Is your website? Through your website we can find out about the bike, how to ride a bike classes? Absolutely. Those are there in our commuter services section in our website. Ok. El sitio web, no se lo olvide, Montgomery County, md.gov/MCDOT. Montgomery County, md.gov/MC de dedo OT es el sitio web del Departamento de Transporte en caso que a usted le interese
este tema de tomar las clases para aprender a montar en bicicleta. Chris, we have about 3-4 minutes left. Are there any other upcoming events, community, public hearings, meetings, anything that you would like to promote right now? Well, we have a lot going on right now, but there's always a lot going on. One thing people should know about is there's new service to the White Oak Medical Center that you can get to either from the Flash service on US 29 or from the Hillendale Transit Center on New Hampshire Avenue. So now we have bus service to the White Oak Medical Center. And there are other activities underway looking to expand the Flash system on Maryland 355, Rockville Pike, and New Hampshire Avenue. So those planning studies are underway. And lastly, we have a system-wide assessment of ride-on going on. So you can get in touch with the county DOT, look for the Ride-On Reimagined study, and you can give us ideas about how we can make the bus service work better for you. Le preguntaba algo nuevo, pues sí, muchas cosas nuevas en el Departamento de Transporte. Como ustedes saben, es un departamento bastante grande en el condado de Montgomery y pues que ofrece servicios directos a nuestros residentes. Número 1, hay servicios de autobuses directamente al centro médico de White Oak, en la ruta 29, implementada Flash, y también a través en el centro de tránsito, la estación de transferencia, rutas 9 directamente para el centro médico de White Oak. Se habla de expandir el servicio de Flash, el servicio Flash en la avenida New Hampshire, y también ahorita, en este momento, se está llevando a cabo una evaluación de los servicios de Ride-On. Ese es el proyecto que se llama Reimagine, reimaginar Ride-On, y las personas pueden otorgar sus opiniones y sus ideas. Si le interesa participar y opinar, pues visite Montgomery County, md.gov/MCDOT. Now, Flex, Ride-On Flex, is that going to be expanded? Ride-On Flex is running again in Rockville and in the Wheaton Glenmont area. Mm-hmm. We've had a little trouble getting that going with all the challenges in 2020 and 2021. It is a model we would like to expand and deploy in other parts of the county. It's kind of neat. You can, call the bus to come pick you up near where you're starting your trip, and it will take you anywhere in those zones where it operates. So it's something that we're really excited about as a model for the future. Exactamente. Ride-On Flex es un servicio que se implementó justo antes de la pandemia como programa piloto en las zonas de Wheaton, Glenmont y en Rockville, que es básicamente usted llama y pide el servicio cerca de su domicilio y les dejan en las zonas donde ellos operan. Es así un poquito similar to Uber and Lyft, right? It's a little bit similar, but not identical. Not identical. You don't have to pay for the use. It's just the regular bus fare. Exacto. Y por el uso, pues, le van a cobrar la tarifa que como si fuera un autobús regular. Un programa piloto en esas dos zonas en particular estuvo suspendido durante la pandemia y obviamente pues se busca poder expandir este programa en particular a otras zonas del condado de Montgomery porque era muy eficaz pre-pandemia. Well, Chris, we're done. Our time is over. Can you believe it? 30 minutes went by just like that. It does. It's always fast, but it's great to see you and talk to you today. It's the back and forth, a translation. It takes long to say things in Spanish. Gracias. Le damos a Chris Conklin, quien es el director del Departamento de Transporte en nuestro condado de Montgomery, y le recordamos a los usuarios de los autobuses Ride-On que comenzando el lunes 1 de agosto, $1 es la tarifa. Gracias por esa sintonía. Thank you for joining us today, Chris. Have a great afternoon, everyone. Bye. Ciao. Bye. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. Si los amas como para manejar 1 hora y alentarnos en la lluvia aunque vayan perdiendo 11-0, entonces los amas como para visitar NHTSA.gov/protegidos y comprobar que van correctamente abrochados en el asiento trasero del auto.